अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे और खुदा की अता करदा एक बेहतरीन बेहतरीन तोहफ़े पर उसका शुक्र अदा कर रहे होंगे। कौन सा तोहफ़ा? एक बेहतरीन मोहलत जो उसने हमें आज फिर अता फ़रमा दी अल्हम्दुलिल्लाह। कि गुज़री हुई रात को उसने हमें बेहतरीन नींद से नवाज़ा, बग़ैर किसी तकलीफ़ के वो वक्त गुज़ारा और जब सुबह हमारी आँख खुली तो हमें ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत तोहफ़ा मिल चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। आँखों की बसारत कायम थी, हाथ-पाँव अच्छे से काम कर रहे हैं कि हम उठें जज़्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, परेशानियों को छोड़ें और खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहें। कौन-सी आवाज़? बेहतरीन अज़ान फ़ज्र। अज़ान फ़ज्र पर हमारी जब आँख खुली, परवरदिगार आलम ने इतने खूबसूरत वक़्त में हमारी आँख खोली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आँखों की रोशनी सलामत थी, हाथ-पाँव काम कर रहे थे, हमने अपने कदमों को ज़मीन पर रखा तो हम बेहतरीन तरीके से चल फिर रहे थे, उठ के खड़े हो गए थे। हमारे किचन में खाने का सामान मौजूद है, प्यास लगी तो पानी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेहतरीन लिबास से नवाज़ा। किस कदर करम है उस परवरदिगार का, किस कदर करम है उस परवरदिगार का। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा कि जिनकी बसारत कायम करती है और वो इर्द-गिर्द फैली हुई अपने परवरदिगार की निशानियों को बेहतरीन से पहचानने की बसीरत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन्हीं लोगों में शामिल होने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह हम इन कोशिशों में कामयाब होंगे। आज मंगल का दिन है कि परवरदिगार आलम ने हमें एक और बेहतरीन खूबसूरत दिन से नवाज़ा। तो आइए आज के दिन का इसकी दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द खुदा के लिए है और हम्द उसी का हक़ है बेशक कि जैसा कि हमदे कसीर उसी के शायान शान है। और मैं अपने नफ्स के शर से उसकी पनाह चाहती हूँ कि बेशक नफ्स बुराई पर उकसाने वाला है, मगर ये कि मेरा रब रहम कर दे और मैं उसी की पनाह लेती हूँ शैतान के शर से कि जो मेरे लिए गुनाह पर दूसरे गुनाह का इजाफ़ा करता रहता है। मैं हर जाबिर, बदकार, ज़ालिम हुक्मरान और कवी दुश्मन के मुकाबले खुदा से तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। ए माबूद मुझे अपने लश्कर में करार दे, क्योंकि तेरा लश्कर ही गालिब रहने वाला है इंशाअल्लाह। कि परवरदिगार हमें अपने लश्कर में करार दे इंशाअल्लाह, शुक्रगुज़ारों में करार दे इंशाअल्लाह। और मुझे अपने गिरोह में करार दे कि तेरा गिरोह ही कामयाब होने वाला है और मुझे अपने दोस्तों में शामिल फ़रमा, क्योंकि तेरे दोस्तों को कुछ भी खौफ और हिज़्न और रंज ना हो गए। मेरे माबूद मेरे दीन में बेहतरी फ़रमा, क्योंकि ये मेरी ज़ात का निगहबान है और मेरी आखिरत को संवार दे कि वो मेरा पक्का ठिकाना है और वो पस्त लोगों से फ़रार कर जाने की जगह है। और मेरी ज़िंदगी में हर खैर और नेकी को बढ़ा दे और मेरी मौत को बुराई से बच जाने का ज़रिया बना। ए मेरे माबूद रहमत नाज़िल फ़रमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद पर जो नबियों के ख़ातम हैं, जिन पर आकर रसूलों की तादाद पूरी हुई। रहमत फ़रमा उनकी पाको पाकीज़ा आल पर, उनके साहिब इज़्ज़त असहाब पर। और मंगल के दिन मुझे 3 चीज़ें अता फ़रमा मौला कि मेरा हर गुनाह बख्श दे, मेरा हर रंज दूर कर दे और मेरे हर दुश्मन को मुझसे दूर हटा दे। बनाम खुदा जो बेहतरीन नाम है, बनाम खुदा जो ज़मीन व आसमान को ज़िंदा रखने वाला है। मैं अपने आप से हर मकरूह का ख़ात्मा चाहती हूँ कि जिसका आगाज़ खुदा का गज़ब है और हर महबूब चीज़ को चाहती हूँ कि जिसका आगाज़ रज़ाए इलाही है। पस ए एहसान के मालिक मेरा ख़ात्मा अपनी तरफ से बख्शिश के साथ फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारी हर नमाज के बाद हर पल चलते फिरते हमें इस दुआ का विर्द करना चाहिए कि माशा अल्लाह ला काना माशा अल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मुख्तसर करके दुआ बता रही हूँ, तफसीली दुआ नहीं बताई। मुख्तसर दुआ जिसको हम आसानी के साथ कर सकें और अपने रोज़मर्रा के ज़िक्र व अस्कार में शामिल कर सकें कि इसकी बहुत फ़जीलतें हैं, रहमतें हैं और बरकतें हैं कि बेशक खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही ताकतवर है और उसके सिवा कोई ताकतवर नहीं।
انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہماری آج کی گئی تمام تر دعاؤں کو، عبادات کو، بہترین نیکیوں کو، اور ان ہلکی سی بھی جو ہم نیت کرتے ہیں نا نیکی کرنے کی، کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے کی، کوئی ناراض ہے آپس میں صلح کروا دینے کی، کوئی پریشان ہے اس کے لیے تھوڑا سا حوصلہ اور ہمت کے چار الفاظ اس کو کہہ دینے کی، کوئی بھی نیکی کریں تو اس پر بڑا ہی اجر پروردگار ہمیں عطا فرماتا ہے، ایسا کہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر وہ اجر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب ہم قیامت کے دن ہم اپنے اس اجر کو دیکھیں گے نا کہ ہم نے اگر کسی کی اپنے الفاظ کے تھرو مدد کی تھی، کسی کا حوصلہ بڑھانے میں، کسی کے ایمان کو پختہ کرنے میں، تازہ کرنے میں ہم اس کے مددگار بن گئے تھے، تو اس کا جب ہم صلہ دیکھیں گے نا تو ہم خدا سے دعا ہم اس وقت خدا سے کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار کاش تو ہماری کوئی دعا قبول نہ کرتا، کہ جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے تھے دنیا میں۔ یہ ہمارے مولا کا قول ہے کہ ہماری اگر تو نہ کوئی دعا قبول کرتا تو شاید آج ہم اس سے بھی بڑھ کر اجر یہاں دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیت پر ہلکے سے ابھی ہم ارادہ ہی کرتے ہیں تو ہمارے ارادوں پر بہترین اجر دینے والا ہے، وہ ہمارا محرم، وہ ہمارا رازداں، جس سے ہم اپنی ہر 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 نیکی سے نیکی اور نیکی کے بھلائی کی اور اس کے صلے کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ اذنی میں قبول و مقبول فرمائے، اس کا صلہ نہ صرف ہمیں دنیا میں عطا فرمائے بلکہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کہ جو لوگ رزق حلال کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان سب کو نیک صالحہ بہترین حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو طالب علم حصول علم کے غرض سے اپنے گھروں سے باہر قدم رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پردیس جاتے ہیں، پروردگار ان سب کے علم میں اضافہ فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے، ان کے راستے کی مشکلوں کو آسان کرے، اور ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بی بی زینب کی چادر کے صدقے ہماری چادریں، ہمارے پردے، ہمارے حجابات خدا قائم رکھے، کہ یہ کراؤنز ہیں، یہ وہ عزتیں ہیں جو ہمیں اس گھرانے سے ملی ہیں، جنہوں نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں۔ پردہ اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو انتہائی قیمتی ہو، تاکہ اسے کوئی چیز گرد آلود نہ کر سکے۔ تو ہم اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ان بیویوں کی کنیزیں ہیں، ہم دختر رسول کی کنیزیں ہیں، ان کی بیٹیوں کی کنیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت چادر اور حجاب کا تحفہ دیا۔ انہوں نے ہمیں سمجھا کہ ہم اس قدر قیمتی ہیں کہ ہمیں کوئی گرد نہ چھو سکے زمانے کی، تو ہمیں اتنا خوبصورت یہ تحفہ دیا اور ہمیں ایک تحفے کی طرح لپیٹ دیا ان خوبصورت چادروں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمارے حجاب، ہماری چادریں سلامت رہیں انشاءاللہ، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، کہ ہم ان کے لیے کبھی بھی دکھ کا باعث نہ بن سکیں، ان کے لیے کبھی بھی شرم کا باعث نہ بن سکیں، بلکہ ہم اپنے مولا کی خوشی کا باعث بن سکیں انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی بہترین امید رکھتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ کل کی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔